আমি আল্লাহ উল্লেখ করে বলতেছি এই কথা যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের শানে মুজাহিদে আজম মুফাক্কিরে আলম মুস্তাহিদে জামান আওলাদে রাসূল সাইয়্যিদ মাওলানা আবুল আলা মওদুদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি যতটা আদব রক্ষা করিয়া কলম ধরছেন আল্লাহর কসম উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবগুলো সামনে আনেন মাওলানা মওদুদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কিতাবের মধ্যে যেই আদব রক্ষা হয়েছে এর ধারে কাছে ওনাদের লেখা নাই। যদি কারো সন্দেহ হয় তাইলে আপনারা ওই মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম হোসেন মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহির ওই কিতাবটা আপনারা লন মাওলানা মওদুদী সাহেবের লেখার সঙ্গে হোসেন মাদানী সাহেবের লেখা মিলান। এরপরে বাইতুল মুকাররমের খতিব মুফতি আমির হোসেন রহমাতুল্লাহ আলাইহির যেই তারিখি ইসলাম যেটি একসময় আলেমে সিলেবাস ছিল সেই উর্দু কিতাবটা সেই কিতাবটা আনেন যে আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াজিদের ব্যাপারে যেই কথাগুলো সেখানে আছে সেগুলি কী ধরনের ইবারত আর মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহর কী ধরনের ইবারত তখন আপনি হাজারবার কইবেন যে মাওলানা মওদুদীরে জানাই সালাম। बरং किसी आदना से आदना दर्जे के मुसलमान पर भी तनकीद करना मेरे नज़दीक सख्त गुनाह है। साहाबी तो अनेक दूरेर कथा आदना থেকে आदना मुसलमानेर तनकीद आमने जे अर्थे कोन दोष तलाश करा सेटा सख्त गुनाह। आम्बिया आलाइहिमुस सालातु ওয়াস সালাম মাসুম এবং সাহাবায়ে কেরাম আদেল। এই বিষয়ে অভিযোগ দেওয়া হয় যে মাওলানা মওদুদী সাহাবায়ে কেরামকে মাসুম মানতেন না, নবীদেরকে মাসুম মানতেন না, সাহাবায়ে কেরামকে আদেল মানতেন না। আর যেহেতু মাওলানা মওদুদীর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন জামাতে ইসলামী সেই কারণে জামাতে ইসলামী ও মওদুদীর আকীদার উপরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে খারেজ। এই প্রসারণাটা একেবারে অবাস্তব। আমি খুব সংক্ষেপে এই বিষয়ে সরাসরি মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি যা বলছেন তার কয়েকটা কথা তুলে ধরছি। माना मौदूदी रहमतुल्लाह लिखशन मैं तमाम बुजुर्गान दीन का एहतराम करता हूँ मगर फरोस्तश उनमें से किसी की नहीं करता और अम्बिया अलैहिमुस सलाम के सिवा किसी को मासूम भी नहीं समझता। उन्हें आरेकटा लेखा अम्बिया अलैहिमुस सलाम के अलावा खास सहाबाए केराम हों या औलिया एज़ाम या आइम्माए फ़िक़्ह व हदीस व कलाम कोई भी मासूम नहीं। उन्हें आरेकटा लेखा अम्बिया अलैहिमुस सलातु वस सलाम की इस्मत बेलाशुबा एक बुनियादी चीज़ है। जेहेतु अपना सबाई आलेम आमी तर्जमा करा प्रयोजन मने करतेछि ना। अम्बिया अलैहिमुस सलातु वस सलाम की इस्मत बेलाशुबा एक बुनियादी चीज़ है और हम आप सबसे बढ़कर उनके भेजने वाले खुदा ने इस अमर का एहतमाम फरमाया है कि उनका एतमाद कायम हो। वही खुदा अपनी किताब में हमको ये इत्मीनान भी दिलाता है कि अम्बिया अलैहिमुस सलाम को कभी किसी छोटी सी छोटी लफ्ज़िश पर भी कायम नहीं रहने दिया गया बल्कि बरवक्त उसकी इस्लाह कर दी गई क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह का ज़िम्मा लिया है। नबी के मासूम होने का मतलब दरअसल ये है कि नबी अव्वल तो दानस्ता नाफरमानी नहीं करता। अगर उससे गलती सरजद हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको इस गलती पर कायम रहने नहीं देता है। अल्लाह ताला बतौर ख़ास उसकी निगरानी और हिफाजत करता है और उसे गलतियों से बचाता है। और अगर कोई छोटी मोटी लफ्ज़िश उससे सरजद हो जाती है तो वही के ज़रिए से फ़ौरन उसकी इस्लाह कर देता है ताकि उसकी गलती पूरी उम्मत की गुमराही का मौजब ना बन जाए। पैदाइश के वक्त से खास अपनी निगरानी में उसकी परवरिश और तरबियत कराई। এইভাবে অনেকগুলো লেখা মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি যার সারাংশ হইল যে মাওলানা মওদুদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে পরিপূর্ণভাবে মাসুম মানতেন এবং আল্লাহ তাআলার এটা ওনাকে নিগরানির মধ্যে রাখতেন। আর কখনো যদি বাশারি দুর্বলতার কারণে কোনো রকমের ছুটি মুটি একেবারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কোনো পদস্খলনও হয়েছে तो फ़ौरन वही जली के जरिए उनकी इस्लाह कर देते हैं। तात्क्षणिक अल्लाह ताला सरासरि वही नाजिल करिया नबी के सेटा संशोधन कर दिएছেন ताकि नबी की एक गलती पूरी उम्मत की गुमराही का मौजब ना बन जाए যাতে করে নবী কোনো একটা ভুলের উপরে থাকলে উম্মত সেটা অনুসরণ করবে তার যে পুরো উম্মতের গুমরাহির কারণ হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা फ़ौरन वही जली के जरिए সরাসরি প্রত্যক্ষ ওহির মাধ্যমে নবীরে সংশোধন করাইয়া দিয়েছে। এবং মাওলানা মওদুদী সাহেবের এই কথাগুলো থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাজালিসে উম্মত মাজালিসে হাকিমুল উম্মত সেখানেও এই কথাগুলো আছে। তারপরে শরহে মাওয়াকিব সেই কিতাবের মধ্যে আছে মোল্লা আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহির যে শরহে ফিকহে আকবর সেখানেও এই কথাগুলো আছে।
মাওলানা মওদুদী সাহেবের এই কথাগুলোর কোনোটাই উনি নতুন করে বলেন নাই। এরপরে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে অভিযোগ হলো যে মাওলানা মওদুদী সাহাবায়ে কেরামকে আদেল মানেন না এবং সাহাবায়ে কেরামের দোষ তালাশ করিয়া বাহির করা এটার উনি জায়েজ মনে করেন। দস্তুরি জামাত ইসলামীতে, জামাত ইসলামীর গঠনতন্ত্রে শুরু দিয়া মাওলানা মওদুদী এগুলো লিখছে বলে অভিযোগ। অথচ বাস্তব কথা হইল মাওলানা মওদুদী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন साहबाए किराम के मुताल्लिक मेरा अकीदा भी वही है जो आम मुहद्दिस किराम और फुक़हा और उलमाए उम्मत का अकीदा है, कुल्लुहुम उदूल। ज़ाहिर है कि हम तक दीन के पहुँचने का ज़रिया वही हैं। अगर उनकी अदालत में ज़र्रा बराबर भी शुबा पैदा हो जाए तो दीन भी मुश्तबा हो जाता है। लेकिन मैं अस्सहाबत कुल्लुहुम उदूल का मतलब ये नहीं लेता कि तमाम सहाबा बेखता थे और उनमें का हर एक हर किस्म की बशरी कमज़ोरियों से बालातर थे और उनमें से किसी ने कभी कोई गलती नहीं की है, बल्कि मैं इसका मतलब ये लेता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करने में या आपकी तरफ कोई बात मंसूब करने में किसी सहाबी ने कभी रास्ती से तजावुज़ नहीं किया है। খেলাফত মুলুকিয়াতের সরাসরি ইবারত। এরপর মাওলানা মওদুদী সাহেবের আরেকটা বক্তব্য, उनके यानी साहबाए किराम के इज्मा को हम इसी बिना पर हुज्जत मानते हैं कि उनका किताब और सुन्नत की आदना सी खिलाफ वर्जी, आदनार लगे आবার सी যোগ করে। কতটা আদব রক্ষা করে লিখতেছেন মাওলানা মওদুদী রহমতুল্লাহ। আমি আল্লাহ বিল্লাহ করে বলতেছি এই কথা যে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের শানে মুজাহিদে আজম মুফাক্কিরে আলম মুস্তাহিদে জামান আওলাদ রাসূল সৈয়দ মাওলানা আবুল আলা মওদুদী রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি যতটা আদব রক্ষা করিয়া কলম ধরছেন, আল্লাহর কসম ওলামায়ে দেওবন্দের কিতাবগুলো সামনে আনেন, মাওলানা মওদুদী রহমতুল্লাহ আলাইহির কিতাবের মধ্যে যেই আদব রক্ষা হয়েছে এর ধারে কাছে ওনাদের লেখা নেই। যদি কারো সন্দেহ হয় তাইলে আপনারা ওই মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম হোসেন মাদানী রহমতুল্লাহ আলাইহির ওই কিতাবটা আপনারা লন, মাওলানা মওদুদী সাহেবের লেখার সঙ্গে হোসেন মাদানী সাহেবের লেখা মিলান। এরপর বাইতুল মুকাররমের খতিব মুফতি আমির হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহির যেই তারিখি ইসলাম যেটি একসময় আলেমে সিলেবাস ছিল সেই উর্দু কিতাবটা, সেই কিতাবটা আনেন যে আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইয়াজিদের ব্যাপারে যেই কথাগুলো সেখানে আছে সেগুলি কী ধরনের ইবারত আর মাওলানা মওদুদী রহমতুল্লাহ আলাইহির কী ধরনের ইবারত, তখন আপনি হাজারবার কইবেন যে মাওলানা মওদুদী জানাই সালাম।